बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के अंदर बड़ी अजीबो गरीब लाइलाज बीमारी ने सर उठा लिया है। बड़ी तादाद में लोग मुतासर होकर मौत के मुंह में जाने लगे। इसके अलामात क्या हैं, इसके एहतियाती तदाबीर क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली खतरे की घंटियां बज गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जो कुदरती किस्म की आफात होती हैं या बीमारियां होती हैं, वो किसी मुल्क की ना तो सरहद देखती हैं और ना ही कम्युनिटीज को देखती हैं। बीमारी जब किसी मुल्क के अंदर आ जाती है, को हमलावर हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर उस बीमारी का प्रॉपर कोई तदारुक ना हो तो फिर वो फैलती चली जा रही है। कोविड-19 का इरा सबको याद है, जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह का खौफ पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि दुनिया में दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह हुई, एक कोरोना से पहले की और एक कोरोना के बाद की। अब नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो दुनिया में हमलावर होती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के अंदर रेजिस्टेंस भी ऐसी बीमारियों के खिलाफ पैदा होना शुरू हो जाती है जब वो ज्यादा देर तक वो जरसूमा या अरसा दराज से वो माहौल में मौजूद हो। लेकिन वो जब एक्टिव होता है तो फिर डेफिनेटली वो लोगों को मुतासिर करता रहता है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो भारतीय शहर पुणे के हवाले से। वहां पर एक स्कूल टीचर जिनका बेटा एक 6 साल का बच्चा था और वो एक अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था। होमवर्क करते करते उसकी वालदा ने जब देखा कि उसके बच्चे को कलम पकड़ते हुए होमवर्क करते हुए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिर उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता होता इस कदर बीमार हो गया कि वो आईसीयू पहुंच गया। नाज़रीन, ये किस किस्म की बीमारी है? और फिर वो बच्चा जो है वो हाथों को हरकत देने से कासिर हो गया, फिर उस की जो है वो निगलने में उसे दुश्वारी और फिर बाद में सांस लेने में दुश्वारी और फिर उसे बच्चे को वेंटिलेटर के ऊपर मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, ये बीमारी आखिर है क्या जिसकी वजह से अचानक इंसान के ऊपर फालिज का अटैक होता है और इंसान जो है वो कुछ भी करने से पहले ही मौत के मुंह में चला जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये जो बीमारी है ये ग्लेन मैरी सिंड्रोम जो है वो कहलाती है और ये नाज़रीन जो बीमारी है ये बेसिकली क्या करती है कि ये जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर हमलावर होती है। ऑटोइम्यून डिजीज से कहा जा सकता है। तो ये इंसान के जो इनका मुदाफ़ती निज़ाम है उसके ऊपर हमलावर होती है और फिर जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसका काम क्या होता है कि ये बीमारियों या फिर बाहर से आने वाले जितने जरासीम है उसको खत्म करने के लिए एक्टिव होती है। लेकिन इस में जो बैक्टीरिया जो है वो हमलावर होता है वो बिल्कुल इसके साथ जो इंसान की बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम है उसका बिल्कुल जुज की तरह होता है, उसमें शामिल होता है और फिर जो बॉडी का निज़ाम है वो खुद अपने ही जिस्म के ऊपर हमलावर हो जाता है और इसमें असाबी निज़ाम के ऊपर ये वाला जो सिस्टम है ये मुतासर होता है इस बीमारी के अंदर। ये नाज़रीन, ग्लेन मैरी सिंड्रोम जो है ये बहुत अहम तरीन है और बड़ा ख़तरनाक है, जिसमें इंसान को जो अलामात ज़ाहिर होती हैं ये 4 हफ्ते पहले तक अलामात शुरू होती हैं, जिसमें होता क्या है कि जिस्म के अंदर यानी हाथों और पाँव में सनसनाहट महसूस होती है, झंझनाहट सी होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो टांगे और उनके बाजू मुतासर होते हैं इंसान के और वो मफलूज हो जाता है और उसमें कुछ और भी चीज़ें, पट्टे जो हैं वो कमजोरी का शिकार होते हैं और इंसान को फालिज हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आते आते इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हालत बिगड़ने के बाद जो है वो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज पॉसिबल अभी तक नहीं है। आपको ये बताते चले नाज़रीन कि पुणे में जनवरी से लेकर अभी तक, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक तकरीबन 160 अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 5 की अमवात हो चुकी है। नाज़रीन, आमतौर पर जो ग्लेन बैरी सिंड्रोम है ये जो एक खास किस्म का जरसूमा होता है उसकी वजह से फैलता है, जिसको पिमियाको जो बैक्टर कहा जाता है। और नाज़रीन, ये जो बैक्टीरिया है ये नाज़रीन
بہت اہم ترین ہوتا ہے، یہ ویسے ماحول کے اندر عرصہ دراز سے موجود ہے، اور دیہی علاقوں کے اندر خاص طور پہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے یہ اس میں باڈی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ایک بڑا سبب اسے سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو بیکٹیریا ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو بیکٹیریا ہے، یہ خاص طور پہ جو چائنا کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ان کی جی بی ایس کہا جاتا ہے، یہ گلین بیری سنڈروم، اس کی وجہ بنتا ہے، اس کی بڑی اور اہم ترین وجہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ باڈی کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اعصابی نظام ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا کے اندر سالانہ اس میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ عرصے کے دوران یہ جو جی بی ایس ہے یہ کافی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹے بچوں میں یا بڑے میں کسی میں بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین کافی زیادہ خوفناک صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس کا علاج ہے، انفارچونیٹلی وہ علاج تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا جو علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں اس میں پلازما ایکسچینج جو ہے وہ ایک کچھ کا علاج ہے ممکنہ طور پہ، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ان کا جو انٹراوینس ہے، جو امیونو گلوبولز جو ہے وہ اس میں انٹر کرتے ہیں، تو وہ ناظرین ان کا ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس وقت ڈاکٹرز کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ ایک پریشان کن صورتحال ہے بھارت کے اندر، پونے میں خاص طور پہ کافی زیادہ خوفناک صورتحال ہے۔ اور ناظرین اگر یہ بھارت میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرے دست اس طرح کی کوئی بیماری کی علامات یا چیزیں پاکستان میں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پہ ہائیجینک فوڈ جو ہے اس کا استعمال کریں، اس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کچھ مزید چیزیں سامنے آ بھی سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے اس نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کانسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ بھی پھینکی جائیں گی، اور اس حوالے سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی کی جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت جو ہے اس حوالے سے اس کی کارکردگی کو متاثر کرنے کی بھی کوشش ڈیفینیٹلی کی جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین اس وقت یہ ایک پریشان کن صورتحال دنیا کے لیے ہے، خاص طور پہ جی بی ایس جو ہے وہ گلین بیری سنڈروم جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جو وبائی امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور وطن عزیز کو اس طرح کی کسی امتحان سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ بارس۔